passe par la voie. Donc c'est le code des marchés publics qui le définit. Donc le concours d'architecture. Ce qu'on appelle le concours d'architecture. Le concours d'architecture, les architectes, donc ils répondent à ce concours, les propositions. Donc il y a un jury, qui siège et il retient une œuvre. Il retient une œuvre. C'est une œuvre. Enfin, la maquette, c'est projet ils peuvent demander par exemple une maquette aussi dans le concours. Il y a des plans, il peut pas même l'architecte dire la maquette si elle est demandée qu'il y ait des charges du concours. بصح ثورة نجني السوسي نو ناكد اوني دوبلومون c'est-à-dire ثورة préoccupé. Donc malgré le cahier des charges, nos architectes participent, ils fournissent le travail, ils sont retenus. Donc il y a une œuvre qui est retenue. Le cahier des charges ne va justement est-ce que quelques modifications, c'est-à-dire pour cibler la qualité. La qualité déjà. Le cahier des charges n'est lancé, le maître d'ouvrage n'est public. Déjà de signe. Parce que l'architecte avant tout c'est un prestataire. Tu me fais une commande, tu me passes une commande. Le Bouddha Azra, la commande de Mini, je m'arrête une talide, je sais pas. Il y a un travail qui va être fait. Il y a un travail que le maître d'ouvrage commande à travers un concours. Le projet né, à un certain moment, figurez-vous, avec des thèmes. Ça vous répète une feuille. Donc, il y a par exemple un lycée. Un telle surface. Telle classe, on avait tel mètre carré. Ce qu'on appelait les programmes surfaciques. L'approche théorique, c'est donc c'est le maître d'ouvrage qui fait les mesures et tout. Il n'est pas du domaine. Les surfaces. Et les surfaces, c'est le programme par exemple. Non, c'est des propositions. Les architectes, ils vont répondre sûrement à les normes. Je vais choisir. Je pense à Ikhlaf Matchek. Je pense. Par exemple, le maître d'ouvrage. Mais il n'est pas du métier normalement. Par exemple, le maître d'ouvrage يسعى لاسيتي تسد يوي الارشيتكت سيد اشو تزمرت الصفات ذي سيفك سيتادير لو بوفوار نتسرس دي سوا اساس دي خدم باغ اكزومبل شحال ثيلي لا صاله شحال جو بارل البروبليم اي بون البروبليم بيان سور en 2008 je vous ferai يعني je vois pas ça comme خاطر اسمحي لي باش تستحضر التاريخ علمت كان باللي اون 2009 الخميه بدات نهضر ديجا في الكاي دي شارجيه اخير والله رومي اون كوز نسحب سي نستوبيت ايوا شو ان نزرع المحلي اون ابري نوت ريسبونسابيلتي نعل توت ان موفمون اوتون انستيتيوسيون قد عاد نجيس ميم لي زارشيتكت جديد اكسيتيرا اسمي نزرع بلي ذا دونجي sur la qualité, il allait être un frein devant les potentialités réelles dans notre corporation, donc les architectes, et عندها علنت كرا لي ميزور يعني ذا العين انت نظري عندنا الوقت اللي ماشي فيه نهضر فو 4 كوم كريتير دو سيليكسيون هضرت في الماتيريال داخل كاي دي شارج لازم هذه ساعه 4 باش هذه زمر دي بارتيسيبي غير الكونكور هذه ساعه 4 بيان سور فوالا un cahier des charges nous fait exiger dans les conditions matérielles parce que le code des marchés publics il stipulé qu'il a des conditions matérielles humaines et matérielles donc
Ça, parmi les conditions matérielles, un équipement sophistiqué, je ne sais pas quoi, automobile, etc. Bon, c'est un vieux débat, oui, c'est bon, on l'a réglé, alhamdoulilah, à l'époque, avec la DREP, on l'a réglé. Ils ont compris très vite. Ça a permis l'émergence de jeunes architectes. Non, pour une œuvre architecturale, tu vas la conditionner par des critères matériels. C'est une barrière pour les nouveaux. Voilà, c'est une barrière pour les nouveaux. Nous, on a pris notre responsabilité. Vous avez fait une action en 2011. L'action à Cheikh Melk en 2011 de الحاجة النطن فينا دراكتورة في 2008 قلعت زابي كيكمل كاين عطيك الساعة على كل حال ما تشفيت في ثاير 2009 د الحاجة فينا نقلع غرس ماذا بيا نقلع غرس باش باسكو غادي نشوف الاسماء اللي كانوا مي ثاير سيتي لوكال فينا نريغليس لوكالمون كاين دي شارجيين فيها لا ميزون لا كولتور يافي الوالي تو سا فوالا ايفيكتيمون يسد الوالي في لاسومبري جينيرال المحلي عندنا النوغ مليح نسفهم سني لي زوتوريتي دا شوثن المحني مالوروزمون سيتي لو بي جي بقيت جدوال دير ما سي مالورو ما في دينير ريغريس بارتو ندير لو بي جي وثريغ راه تاي دي شارجي ناس كان et on بعد après bien sûr ils ont porté quelques améliorations mais bon راه تيسينا وين نجني الى حق الوقت عندنا داير ما لابد ندير السمان نمورك العمر ترنا لا ريسبونسابيلتي جا ils se sont rendus compte باش ترن بيبليك non mais ils se sont rendus compte que ce que l'ordre des architectes n'a pas cessé يعني وريح بيسال يعني الهضره فات شتا ils se sont rendus compte بلي بصح ونسيستي دون لانتيري بيبليك الدوله تفق بلي ثورة نتني بصح الانستيتيوشن هي تبغى لانتيري بيبليك لا بيان سور تلاقي القانون مي كي دير لابليكاسيون لا سي سا والله لا ميزون دو بور لي اركيتكت كان لو وايت فانس دا كامل تكست دابليكاسيون ولاش نازغارن كتاتر لا براتيكي ما كاين لا لوا لا والله راه تقلابا هناك جوست سي ان شيخ نذير تكست دابليكاسيون يصح مشي راه تطبق القانون قال التيران مشي راه ندوق التيران سي سا ماشي شوف هذا القانون معنا الوطن التيران سي اوتر شوز لي تكست دابليكاسيون نو لي اتوندون ا 1000 بروبليم هي البروبليم الكارثه تمقرن تندات اسيد 324 07 يورت قري دونك ni ils sont imprégnés de la loi encore moins ils la respectent encore moins de la respecter ok alors que les conseils de l'ordre à travers toutes les instances le conseil national les conseils locaux on attend des textes d'application c'est pour aller de l'avant c'est pour avancer. Et aucun secteur ne peut s'en passer de l'architecture. C'est tout bien. Voilà. Même le président de la République, il l'a dit dans ses discours, il faut changer les... Et il l'a dit, bien sûr. Mais malheureusement... aucun secteur ne peut se passer de parce qu'en 2014-2015 مازال l'architecture ننزيك مازالوا les bâtiments ننزيك هذه الحاجة نطن النذير هلا ثير الحاجة نطن لا كاليتي الحاجة نطن هي ماشي لا كاليتي كنتيرو ميم كي تقات لي فاساد لو سيستيم لورغانيزاسيون كيبني هاني تو سا les études devraient consommer beaucoup plus de temps que c'est le cas aujourd'hui. Il faut quand même souligner l'importance des études. Bureau d'études. Les études, l'architecte c'est ce qu'il fait. Mais tel que c'est structuré à nos jours, il y a plusieurs bureaux d'études pluridisciplinaires. الناس تجمع اسمها كان ابن العالمين كمل مسلايلي ذيك اللواني وكذا في الاذان العصر بديت بقيت تسمي التزيين ودوا على ثويتنا ودرت وختم الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لا اله الا الله محمد رسول الله. نسال الاذان العصر اللي بديت نفكيتك تسمعوني زيزيم مازال نكمل مسلاينا كذا البيرو لورد دي زارشيتكت الولايه نفكيت. تدار أخدم. كمل مسلاينا وهذا سميتي السن وطن تليفون فعلا تسولنا كل شهر 30 21 10 10 ولا شهر 30 22 36 36 مسلاينا الا تزيد داك المسج معايا لازم كواليك زعما تكمل تا مسلاينك على يديك. بارك الله فيك. Donc, qui te fait, de toute façon, l'architecte est sollicité par tous les secteurs, par toutes les directions maintenant qu'il lance. Donc, il est sollicité dans le cadre donc, de ces missions. Pour autant, il n'assure pas que l'étude d'architecture. Ça, c'est de son ressort directement. Il soumet cette étude-là, soit par sous-traitance avec notre bureau d'études ou bien dans son propre bureau, s'il veut bien recruter. Il est libre dans ses options, mais il n'est pas petit parce qu'il est seul dans son bureau, ou là, il n'est pas grand parce qu'il a un personnel de plusieurs profils dans son bureau. C'est pour un peu enlever l'amalgamie qui est les bureaux d'études, etc. On entend de temps en temps un grand bureau d'études, on entend oui, l'architecte qui travaille seul, etc. Chose qui ne veut absolument rien dire de nos jours. Absolument rien dire. C'est un peu le travail. C'est le travail, c'est un peu le poète qui fait sa poésie. Une fois Moi, c'est dans la fin, il veut faire une reliure de qualité. Il n'a qu'à solliciter les grandes boîtes donc dans ce sens où là, c'est comme il veut. C'est un peu le peintre, je ne sais pas encore, le scénariste par exemple, c'est la même chose. L'œuvre, il faut la distinguer de la production. Maintenant, l'œuvre, c'est la production de la conception de l'idée. Maintenant, sa mise en forme, etc., c'est d'autres phases qui sont importantes aussi, qui n'échappent pas aussi à la responsabilité ni du maître de l'ouvrage, ni de l'architecte, puisqu'il demeure responsable de l'œuvre. Très bien. Le code civil le responsabilise jusqu'à même le vice de solde, jusqu'à même la fin, jusqu'à remise des clés, jusqu'à même 10 ans, donc 10 ans après exploitation de ديك الساعة ماس تسمعي بغا نسال الصوت شوية ماس حمشاوي زا سيلفا اجوتي كيك شوز بارابور سا مرحبا سي سويدي نسال عليك قرب شي الطرف كان على الميكرو سي بوسيبل فوالا تري بيان Donc je vais essayer d'intervenir sur un autre volet. C'est-à-dire que le rôle de l'architecte dans le développement local, dans le développement tout court. C'est-à-dire l'architecte, donc il faut dire qu'il intervient à différentes échelles.
il intervient donc sur l'architecture. Donc nous avons entendu nos confrères parler justement de cette échelle. Non seulement aussi, il intervient à toutes les échelles. L'addition de toutes ces actions, c'est le cadre bâti. Donc la ville, le village, mais c'est ça. Donc le village, la ville, c'est l'aspect matériel d'une civilisation. Donc justement, la relation de l'architecte par rapport au développement, donc on va se poser la question, les instruments de développement. Les instruments de développement, donc il y a deux types d'instruments. Il y a donc des instruments, donc on parle de supralocal, donc il y a des instruments d'aménagement que l'État projette. L'un des instruments locaux. Donc, par exemple, le plan d'aménagement wilaya, donc les plans d'aménagement. Quand même, c'est un projet qui nécessite vraiment un travail professionnel. C'est pas le lendemain, c'est justement, tout à l'heure, on parlait de la culture, de l'acte architectural, de l'acte urbanistique. Ça, c'est ce qui تحس يعني كثير اللي ما الوقت لما كنا لي زارشيتيك دفكنا فريمون وسعنا لوبورتونيتي ندير دفكن فريمون اي نزمرن بور اكومباني الديفلوبمون لوكال يعني سواء كوتي دو بوتي دارشيتكتور حاجه هكا شغل الارشيتكت تعاوج ندير البيروديتي في كاس البروجي كل يوم مشي يخدم كل يوم ولا شي فريمون اكزاكتومون سي بور سا شغل ما الارشيتكت توقع هذا معنا en réalité il fait partie du pouvoir qui est suivi. ما كاين حتى البوفوار نسوي c'est-à-dire c'est avant déjà vraiment هذيك مشي مشاوي حتى من بعد c'est dans ce sens que nous justement que nous projetons de faire des journées d'études sur l'urbanisme. Donc le deuxième semestre, nous préparons cela, c'est pour justement reconstruire un petit peu la culture réunion à Chour, parce que le développement, c'est pas une question, c'est une question dialectique, c'est-à-dire il y a des projections qui sont venues d'en haut vers le bas. Il y a aussi une réflexion, en termes de développement aussi qui se met en place du bas vers le haut. مشاوي كان متاكد بغيت نتفاسي ولا مزوره تدوي تقبل غير واحد نوع نكمل. الو صباح الخير. السلام عليكم. مساء الخير ايمن. على سامعينك. Je voulais juste intervenir un petit peu par rapport au débat. C'est vraiment très intéressant d'avoir invité les architectes du Soumane. Juste pour dire que vraiment quand on regarde un petit peu l'aspect de nos villes, on a l'impression qu'on n'a pas d'architecte. Peut-être ils font ça sur le plan, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une réflexion à travers l'architecte, notamment sur tout ce qui est City Carvara, pour donner un cachet d'une ville quelconque. La ville, c'est une culture, c'est une identité, la manière de conserver. Donc on a l'impression que nous, pas plus que ça. Généralement, l'architecte il se fera même pas attirer par rapport à l'harmonie, par rapport à l'environnement, par rapport à côté, etc. Est-ce que des architectes ne peuvent pas penser au moins avoir une même couleur, une même façon au moins à l'extérieur, معليش انا ممكن جو سوي جوست اكوتي ديال اليونيفرسيتي انا ممكن لا تجربه بزاف لو ستاد يوث بلو يوث مارون يوث موش يعني on peut pas réfléchir à voir je sais pas البريزيدون دو لوردر بالك اللي جاوب مثلا تحسيس اكيد ان كيسكو لوردر ne peut pas faire quelque chose يعني pour changer tout ça et زعما تسنا ريبوندي دي تحسيس عاد وزعما ما يكوبينا دي تسوي non non je vous écoute c'est اكيد فوالا ان هي لي باتيمون سوا ديزو لا دوني ان اكزومبل ان حاجه لي كولور يبان لك تبدل لا بانتور même pas l'architecture c'est la même depuis des années pourquoi ça veut dire ça 4-5 bâtiments من طرف يوث بلو يوث مارون يوث تاكد اللي جاوب عندها الانترفونسيون لوردر عنده يسمع لي كولابوري عنده يسمع لها architecture ديال لا كولور وما كاينش بحث
هذويا دو قولوا le fonctionnement des instances de l'ordre justement le fonctionnement des instances ثورة راح سلاحق على كل حال نعطيك الصحة في لا كيستيون هي لا بارتيسيباسيون إليش ليميسيون هي إلا كتعلم باللي l'ordre des architectes donc il est défini par la loi ça a ses missions bien déterminées il gère une profession il gère un tableau national des architectes. Maintenant, la préoccupation citoyenne, c'est la préoccupation. N'es-tu autant de président de l'ordre des architectes, des fois je me pose des questions. Ceci dit. هو فعلا يزعلوا الحاجه يشبح الحاجه يدند الوقت الحاجه يبدل الحاجه من هو اللي بغى نرى الحاجه تشبح الحاجه ثمعن الحاجه خدم الا قد علمنا باللي ناو l'institution de l'ordre des architectes ça fait très long, elle n'a jamais été consultée dans la réflexion. Le bout de la réflexion vient en amont. C'est وحده. يزق لينا juste كان avant d'être اللي عندك صوت إلا عميروش يهضر في مشاوي يهضر justement في les instruments de la réflexion qu'on les appelle les instruments d'urbanisme. Les instruments moyens c'est les pouvoirs publics اللي يتلونسين. هديني مثلا هديك السيدين اليونيفرسيتي اللي قارصتها قال لي لا زون ني هذا يمشي نخدم. هذا لونسين ce qu'on appelle un poste un plan d'aménagement avant déjà la parcelle avant le bâtiment. Le plan d'aménagement l'instrument d'urbanisme الدولة تيتلونسين اما de la collectivité locale اما le ministère de l'habitat par le biais de la DUC. Voilà. Les instruments d'urbanisme هي مالك. Les instruments d'urbanisme هي ما راهنا لونسين ويعاد ما راهنا لونسين ما راهنا لونسين ils sont pas maturés. C'est-à-dire on ne donne pas le temps qu'il faut pour les mûrir. Une fois qu'on a arrêté les instruments d'urbanisme, le bout d'un instrument d'urbanisme s'étale sur une zone sans 40. C'est des hectares. ومن بعد ساعات لي بتيت بارسيل نزار نكونوا بيت المواطنين حتى يزاروا لي بتيت بارسيل تسالي نزيد لي باتيمون مالوريزمون جاني لا كوليكتيفيتي لوكال مرات لونسي ويعاد ما لا كوليكتيفيتي لوكال لونسي لي انستريمون ديربانيزم اتصفت au niveau des autres directions qui suivent اللي غادفكم لا فينسنت ça prend du temps هكا نسعى كان دي انستريمون ديربانيزم الا ندايك بكيف نسعى quelques instruments d'urbanisme qui devaient lancer le plan intercommunal. Le plan intercommunal, c'est un autre instrument d'urbanisme qui chapeaute les communes. Les possibles d'installation, lancer. Ça parle méarien. Ça parle. Le bout de l'architecte, c'est d'abord un prestataire d'une mission, d'un service. C'est la commande.
conférences débats qui seront finalisées par des recommandations. Encore une fois, les recommandations فالي دونيتي دو دروا ان شاء الله ماذا بنا نطلقا فوالا راح الشيخ مالك شوف هاديني c'est-à-dire l'inquiétude du citoyen aussi c'est mon inquiétude et l'inquiétude de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui le Weli par exemple le ministre de l'Habitat au niveau local c'est le Weli, est-ce qu'il vous associe par exemple dans le lancement des grands projets, par exemple le cas de la pénétrante, du doublement des grands projets, est-ce que nous en tant qu'ordre des architectes aussi des choses en tant qu'intellectuel, en tant que crème de cet urbanisme, en tant qu'architecte, est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est défiguré. Toutes les villes de l'Algérie sont défigurées. L'architecture, on n'a aucune architecture. C'est la différence entre France et l'Algérie. C'est-à-dire c'est vraiment par exemple l'avion Gourli, tout est organisé à partir des constructions. Une civilisation qui n'est mécanisme. L'Algérie, tout est organisé. des architectes يدفن اسمحي لابد ان نبقى لا بيسونس بيبليك ماشي لا بيسونس دافون تو اسمحي جي كومبري اسمحي شيخ جمال mais aujourd'hui quand vous participez vous participez لازم تصير ترونيون دا كومبانيا معليش mais aujourd'hui يكونوا ما كانش حيدقي من الوقت باسكو نصحي واجد الوقت هذاك كامل الميساجي لا كيسيون سوا فهم 2 minutes قالك زعيا كنا هاتيا وين alors brièvement et 2 minutes oh là là tu vois donc on n'a pas معليش directement انك سنترجعوا للقوانين تاع دي جورني ديتود داكا لي دي ريكومونداسيون pour changer le cahier des charges saluer au passage على كل حال الشرط ترى عندها وين بغيت ندير يعني بعد اشترى وايد من ذاك الناس يعني كونفراري qui compte nous aider etc. monsieur Zaidi chargé de travaux البلديه نبجايث ثورة شوف هادينا كني بارابور لوردر دي زارشيتكت الشيخ مالك الشيخ النذير سامعين مرة امرياف وهذه حبس الهضره في الديفلوبمون لوكال maintenant l'ordre des architectes réfléchit le bon fonctionnement le bon développement local. Le bon développement local, ça sous-entend plusieurs paramètres. C'est le débat public. Le débat public, le législateur, les politiques, la collectivité locale, les professionnels qui sont avec nous. Mais le débat public, من وين المسؤوليه وين دار المسؤوليه انه غتبذو وين دارها تحبس بزاف اللي سخلاطن الدين المهندس الارشيتكتيات سيتادير نسعى ليميت دانترفونسيون cette limite d'intervention de notre intervention. Vous avez reconnu chaud d'intervention parce que vous venez en réalité la mission de Wenge. Bien sûr. Voilà. Donc instance de l'eau de venir mis à part. On s'inscrit dans l'intérêt public. Par exemple. Pour se défendre. Il faut poser une question. C'est simple, c'est une question peut-être نعاود ندير الديبا تاع ان شاء الله mais الديما في مولاي على كل حال. شوف هذه يا مينيستر اوكي اكديني نتي صغير ازمه السجن اوكي اخليكم المواطنين دور جو في فو ريبوزي لا كيسيون اكديني بعض لونسي 12000 وحده سكنيه الوحده السكنيه تخدم النيشين وهذا اللي تفذيه نديون يا خالتي بس ايدونتيك مره ها نتي جو سوي لا بلاغ لا بارتو je suis devant deux choix يا اما الدنيا داكور الوحده السكنيه عندنا رياليزي بصح اون فا ماتوري او موان لي بون داميناجمون سيتادير امكان نسرسي في كما عندهم سيت بوسيبيليتي فوالا بيان سور مي يكون وين مواطنين تقبل 200 تقبل 3 الشيخ مالك est-ce qu'on va aller à la réalisation de ces 12 000 logements identiques atypiques كيف مره tu t'imagines à ne reproduire sur Sidi Ahmed des 300 000 logements en plus dense ويعاد en plus dense نقل 10 سنه كان فيراري ما شونجي ستوب
من الناد ستوب دير المواطنين ديالنا تتعب مشى كنبغى نسمع فمارك كولا ناد ستوب ديال معليش نوع الكتبه تنوفو بلا كود نعطي ان شاء الله دوزيام فوا ليميسيون بور انكور ديباتر نشتاينا كينو يمسفيدين سمعنا يعطيكم الصحه من قبل العرضنا كينو يمسفيدين سمعنا سعادي ديال سيدي ديال الخير تسمي دار 4 ديال تقدر تقدم لكم ديتيال ولتم ليلي وزارة الطاقة حملة ذات منفعة عامة. مساء الخير بنتي. ماما قتل المعلمة إذا حبينا تكون الكهرباء ديما كاينة، يرسم علينا نردو بالنا على استهلاكها وعلى